تيميزار تمناط يتسمى نسا ذ الحصين نودلن نمنغي نغينو مقارن لي زار مارسيو تفكاداين دين نندلن نديو فرارن دي تزوري وين يتوجو تمورت القبايل سي تموري بعدن نم تمورت الشينوا دقوستون ومزرويس انا افتقار ديون ودال يتكنن زي غير الكاراتي الا نتورارن تمزورنا اما ذك دورار ناضي تمدينين في زوزو في ربويا يتورارن جودو لايكيدو لايكيبيدو الكونغ فو تايشي غير ثقارا اورلين تديزلي الا وندان دي ثودرين يديكي يطف يلم فاسيا ذا الدلناكيك شدني المزيان غير ثودرت تسيرم امي مالنا زندبريد غير صفر ترسي الخواطر ادنوغال غير تمضروث نتميزار اندغي تهكا لو اس سي في الدوكله تندل تشرفي حدوسن نوفيزار تذول تيسنات نتمزيزلت ثغناوث نكونغ فو وشو سي 23 غير 25 غشت تجميل تضغاني مسيحي دوسن يبظن العفو ربي سينيس كواسنايا ذي 2010 سميت يحوس وطن ذي مقوذا القاق يهضر غيد فلاس ما سمي طاهري محمد السعيد الا ندي مضبر مزوارون لا ليغ دي زار مارسيون تيزوزو وذا عقال لابيوي مسيحي دوسن شريف ذيون ونادال اقدم ذي لا ليغ دي زار مارسيو دي جي لازيك وقبلاتو ليغ دي زار مارسيو اسميت لا Ligue d'Aïkido et Vietnam et discipline associée. Il commence le sport مسيحي دوسن شريف dans les années 86-87. اسمي يبدا سلفو فيتنام. Il a pratiqué le Vietnam. أمي اسمي بود entraîneur. من بعد يخشمد الكونغ فو على الجزائر ومن بعد يخشمد ارتيزي وزو. يبدل لا ديسيبلين يروح على الكونغ فو. Comme c'est un très bon entraîneur du Vietnam, donc automatiquement Yoga c'est un très bon entraîneur aussi du Kung Fu. Il a fondé le premier club US Union Sportive à Vizar en 2003. En 2003 Ninkini يتفق la Ligue des Arts Martiaux Tizi Ouzou. Rixid comme un bras droit, c'était l'un des bras droits au niveau de la Ligue des Arts Martiaux. L'un des présidents du comité de Kung Fu Wushu au niveau de la wilaya Tizi Ouzou. Et Haïdoussen Sherif, en cas on va résumer les résultats. Haïdoussen Sherif, au niveau de la Ligue, à l'échelle nationale, le Kung Fu de Tizi Ouzou a l'hégémonie au niveau national. Donc, c'est parmi les meilleurs les clubs de Tizi Ouzou, surtout Inourar, US Avizar, Ain El-Hammam, M. Aïd Zarouk Karim. Fkend tas les prix et Tizi Ouzou. C'est la deuxième édition du tournoi national de la mémoire Haïd Doussen Sherif. Il est dit أماكن تزرع مسنتغ 9 الولايات. أسقوا ساقي الله يبارك وسنتغ 16 الولايات. Presque on a multiplié le nombre par 2 ou sent bien, atsent bien ou tchouara pour le tournoi يجيب ساقي. Le président de PC Timizer يعاوننا مليح يعطيه الصحة. Les autorités locales بدنا تدورنا غير ذاكي. Monsieur le chef d'aïra, monsieur le chef de la sûreté de la daïra de Ouagnoun, le responsable de la gendarmerie de la daïra de Ouagnoun, il soutenir le mouvement des jeunes qui s'inscrit avec le cinquantenaire de notre indépendance. J'ai fait beaucoup d'arts martiaux, j'ai fait 30 ans d'arts martiaux, j'étais même entraîneur national, directeur technique national, sélectionneur national. J'étais même champion du monde en 2004 à Paris. J'ai ramené 14 médailles d'or pour l'Algérie. Zik les arts martiaux, les arts commerciaux. Les entraîneurs, les arts martiaux, alors que après le mondial, c'est l'entraîneur des arts martiaux. Zik ou Sentimoudounar, alhamdoulilah, Gouasmi Ougal réélu, il a pioué de Tizi Ouzou. J'ai cassé le tabou yagi, Nasna ou dit les arts martiaux. Les sports de combat en général, tous les sports de combat, ils drainent des milliers de jeunes derrière eux, des milliers de jeunes derrière eux. La prise en charge d'un club coûte beaucoup pour l'entraîneur. Donc l'entraîneur, il se fait ce qu'il dit chaque année. Donc, il se fait le message. Nous,
تساوينا مور نسن الفوند ولايات تيزي وزو اما كنصرام الفوند ولايانا يمزي ما شطاس مي اين الان لي كلوب دي زار مارسيو تساوي لحق نسن امنو 800 نظام تغيوانت نتميزار تينيغر نفوس ثلاث وزارتي تديان تاثانا الدال تيدي سملال المذرو 16 الولايات ديال رزانسية الثمان تمورث الجزائر تديان تا غفاكن تيدينا المير تاغوني تيتوفا راسن يوسالين ذي شان تغيوانتيس إوايا يعبلد سوين سيتون فكن تزمر يعاون دسوس تشين نين فقاون أما كنديه كان تاويلات وثان نسيوض ذو سرسي لامان زول في الاول مرحبا يسونار داكار تغيوانتنا غي لونغ في لاشيناكينون يال تي في دونك واكي سي لو دوزيام تورنوا ناسيونال دون اورغانيزي داكي تغيوانتن تميزار اسكوا ساكين في كياسان دوبل كاشي بيسك نخدميتي دابور سي لا célébration du 50e anniversaire de l'indépendance, surtout que la commune, c'est une commune qui est connue pour être un bastion de la résistance 54-62 et avant 54, c'est une région, un colonel, des officiers de la LN, donc en tant que jeune génération, il est de notre devoir quand même de célébrer un tel événement. C'est l'événement le deuxième, c'est en hommage à Cheikh Cherif Yahya Doussen. Cherif Yahya Doussen, c'est quelqu'un qui a donné tant pour le sport en général et en particulier. يقدشني الدومين du sport armيتو مسكين ولا ذي مانيس دونك يموت الجون دونك جو بونس كو سي ان دوفوار بور نو اتيد نسمكتين افيك ان تورنوا ناسيونال اكاملاكي ذا كار غورنا بور نوتر كومون جو بونس ادا ويلار ذا كار تغيوان تنتميزار 16 لي ولايه سي كومام اون شوز امبورطونت الي امبورطونت دابور pour la jeunesse de la commune. Donc, Adwalin, d'autres wilayas, Mawanan, Miyusan, Natsila Miti Garrison. En même temps, c'est une occasion quand même de faire la commune dans l'anonymat, Miyusan, la Barra. Donc, mais il a des finances. Je dirais qu'au moins 90%, c'est la PC qui le prend en charge. Et nous sommes toujours partisans. D'ailleurs, nous faisons la jeunesse pour d'autres événements. Nous sommes prêts à s'organiser ensemble. فوس المعاونة يرنا يكادو لا سيت كبانيين وميتي غير ثغريت ذوك ثلاثة ندال تديه كان ثم غرايا كي ثغناوت كونغ فو وشو ليفينمون يجي بوسيكيان يسعى طس القديشه وقبل زوج ديسيد نكومونسي 2 mois avant كني نكومونسي لا بريباراسيون سكي كونسيرن لي سبونسورينغ ما سي دي تاش كني نفضاتن. On a préparé, on a presque fixé la date d'autorisation avec l'APC évidemment. Commençons par s'inviter les clubs, de contacter avec les clubs, les invitations, vacciner les fiches d'engagement, ça commence à me débrouiller. L'année passée, l'APC en collaboration avec l'APC et la DG la Ligue des Arts Martiaux. On a toujours avec l'APC et la Ligue des Arts Martiaux, la DGS du Tizi Ouzou. Et encore, on a des sponsoring, on a 9 sponsors. عاونا هذه التورنوا كاع باش نسوجدي تيد يوسا كاع لي سبونسورين كاع ساعه لانسيم تيزي وزون ساعه كابيلي كليم ساعه ابيزار كليم ساعه ليكول كرازار سكول سي اون ايكول بريفي ساعه لا كريش لينابولي زونج كومونال ساعه مينويزلي دو جديد ساعه واردوري وندي اون دي لا كومون on a la radio Tizi Ouzou et on a la TV4, la chaîne 4 Berber. لواني سيد علي نتا ذا سلماذ نطيشي ذي الجزائر ثمانغ يمسلايا غيد غف السوير يتنرنين
نودى الناقين نيمنغين ذي الولاية تيزي وزو. Depuis presque 3 ans, 4 ans, j'ai constaté une très grande amélioration. Le niveau de performance au niveau de la Tizi Ouzou et الحق un niveau, un niveau vraiment international, mais un niveau où il pourrait être promu pour l'international et beaucoup plus pour le taolo. Le taolo, c'est en équivalence au kata, en karaté et tout. C'est l'épreuve artistique, voilà. Parce que c'est beaucoup plus, c'est grâce aux efforts des techniciens que je remercie beaucoup. Et ils ont fait un très grand effort pour faire élever le niveau de pratique du wushu au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou. باسمك رئيس رابطة الولاية الفنون بولاية تيرت وباسم جميع سكان ولاية تيرت تحية عاطرة إلى سكان هذه المنطقة. نشكر رئيس الجمعية ورئيس الرابطة الولاية الفنون القتالية على الدعوة الموجهة إلينا وهذا للمشاركة في هذا الدورة الرياضية الثقافية للمرحوم الفقيد العزيز على كل الأسرة الرياضية لرياضة الكونغ فو وشو الأستاذ شريف إحدوسان. بهذه المناسبة الثانية وجدنا دعوة للمشاركة من أجل إحياء الذكرى وفاة المرحوم. صراحة يعني nous sommes bien reçus, il y a une bonne courtoisie, il y a une bonne organisation, que ce soit côté les autorités locales, chef d'ailleurs le PAPC, ou que ce soit côté association mouvement associatif رئيس الرابطة الولاية للفنون القتالية ورئيس الجمعية الرياضية. لقينا احترام وريسبسيون وتنظيم، يعني نحن كمسؤولين وإطارات تقنية وإداريين ورياضيين نحن جد مصرين على الاستقبال والتنظيم في هذه البلدية. كي تشوف حاجه كيما هذه لي جون يسون با انغرا، انسان قدم يعني فن تاعو وضحى من اجل هذا الفن وتطوير هذا الفن في هذه المنطقه، هذا يعكس على الصوره الطيبه والاراده الجيده والاستمرار في العمل من طرف التابعين، وهذا خير وخير وسلام. السي والغمس الوالي تيزي وزو اسيني غمس الوالي la salle omnisport au niveau de Timizar, c'est une priorité. Il y a beaucoup de pattes, il y a beaucoup de cœur, il y a beaucoup de pattes dans toutes les disciplines sportives au niveau de la commune Timizar. اكل يلا غمس الوالي ذي العنايات عجل خدمه une salle OMS et les jeunes il mérite bien ça. C'est une commune de 30 000 âmes.